Pull. Sir, baka maharang isa ba? Ulo ha. Sir, assist sa ulo ha, tandaan. Ulo. Oh. Sige pa, Sabihin mo na kayo sir pag naharang. Sabihin ko lang, sir. Ay, parang nakabalik. Ulo ha, ano sa pinto, baka tumama. Sir, ulo tayo. Ulo. Sige sir, pwede mo na si sir pag-iangat na. Yan. Sige, go. Ulo ha. Sir, ulo sir. Tingnan mo sir, ulo. Sir, ulo sir ha, baka tumama ulo. Tandaan. Okay, 3 months scary. Talaga naman, okay lang yan. Sige. Sige. Up. Yan. Dandan lang. Dandan.